Donc السؤال الآخر طلبوا منا في 5A طلبوا منا montrer que pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, montrer que la différence f de x moins x égale 1 demi entre deux parenthèses ln x moins 1 au carré. En déduire la position relative. Bien sûr, تعرفوا بلا أنه pour étudier la position relative entre une fonction et une droite d'équation x plus b, تنحسبوا la différence و تيخصنا le signe. حنا ملي غنبينو بلا ان هاد لا ديفيرونس تساوي هاد ليكسبرسيون تيبان ليا بلا انه عندي لو كاري بوزيتيف. دونك ان كاري سي توجور بوزيتيف مضروبه في واحد على جوج بوزيتيف. اي دونك اف لي اكس ناقص اكس بوزيتيف. اي دونك اف لي اكس كبر من اكس. ولي تنترجموها تنقولو سي دو اف اي او dessus de la droite delta d'équation y égale à x. اذا دابا لا ديفيرونس راه الا لاحظتوا راه قبيله في ضمنيا في واحد لا كيسيون كنا حسبناها. الوغ لا ديفيرونس هنا عندنا x plus 1 demi moins ln x plus 1 demi ln carré de x و دابا غنقصو x. الوغ غادي تشات لينا 1 demi نبدا لكم ب 1 demi ln au carré de x moins ln de x plus 1 demi. Alors غنعملو ب 1 demi 1 sur 2 غيبقى ليا ln au carré de x. فوالا باش نعمل ب 1 demi عندي هنا moins ln de x بوحدها بغيت نعملها ب 1 demi. دونك خصني نقسمها على جوج ونضربها في جوج. الا بغيت نعمل ب 1 demi tout simplement خصني نضرب هنا في جوج في موان ln دو x. اذا 1 demi هي اللي عملت بها وغيبقى ليا موان 2 ln دو x وفي الاخر فوا 1. الوغ دائما باش تحقق بان لا فاكتوريزاسيون ديالك صحيحه حاول ديفلوبي في البرويون وتفيريفي بلا انه فريمون تقدر ترجع اون ايتاب اون اريير. الوغ 1 demi تيبان ليا بلا انه هادشي اللي entre deux crochets هو x au carré moins 2 grand x plus 1. Et donc c'est l'identité remarquable x moins 1 le tout au carré. Alors الاختلاف هنايا هو بلاصة grand x كاينة ln de x. Donc c'est ln de x moins 1 le tout au carré. Alors sous-entendu تتفهم بلا انه هادشي هذا كامل راه بوزيتيف. نقولو هاد الهضرة في لا كيسيون نيميرو 5B. Alors 5B, on a pour chaque élément x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a 1 demi fois ln de x moins 1 carré. C'est une quantité qui est positive. تتنعاد مرة واحدة. مني ln de x يساوي واحد يعني مني x يساوي e. Donc قال لك déduire la position relative. Alors C de f هو اللي كاين الفوق et au-dessus de delta sur 0 plus l'infini. Voilà, au-dessus ماشي strictement تيقيس delta في un seul point اللي هو x égale à e. Voilà, très bien.